बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाक फ़ौज अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। सियासी लिहाज की बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ राब्ते में आ चुकी है, बल्कि इन्होंने राब्ते अपने तेज़ भी कर दिए हैं। याद रहे कि जंग किसी मसाइल का हल नहीं होती कभी भी। जो मसाइल की जड़ है या तबाही की जड़ है वो इन जंगों से ही बनती और उभरती है। पाकिस्तान पहले दिन से ऑनवर्ड आज तक समझदारी का मुजाहरा कर रहा है और इससे वाकिफ भी नजर आता है, मगर बदकिस्मती से जो हमारा दुश्मन है, भारतीय सरकार या उनकी सेना है, वो इससे हमें नाआशना महसूस होती है। लेकिन देखना ये होगा कि जो टेंशन इस वक्त दोनों देशों के दरमियान है, क्या दीगर ममालिक इस टेंशन में किसी भी मुमकिना एडवेंचर को रुकवा पाएंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल में इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, जिस तरह से दीगर ममालिक की मैंने बात की, कल जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, और फिर रात को ही एक घंटी बजी और वो घंटी भारत की तरफ थी, वहाँ भी बातचीत की गई। मुमकिन हल कुछ नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है जो टेंशन है वो रुक पाएगी, ख़त्म हो पाएगी। जी, टेंशन तो पता नहीं कुछ अरसा लग जाएगा ख़त्म होने में। अच्छा। मगर फौरी तौर पे जो जंग के बादल मंडला रहे थे थोड़े से छटे हैं। अच्छा। और मार्क रूबियो का ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनका फ़ोन आना बहुत अहम बात है। पैटर्न ये रहा है माजी का कि उनका अमेरिका की तरफ से ये कॉल्स तब आती हैं जब बहुत ज़्यादा टेंशन की फ़िज़ा बढ़ जाती है, एस्केलेशन ज़रा एक ख़ास लेवल पे चली जाती है। तो इस दफ़ा जो ज़रा पहले ही ये कॉल आ गई है, ये इसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि दुनिया में कोई भी नहीं चाहता, ज़ाहिर है दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और जंग किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती है। पहले ही रेस्ट्रेंट का बड़ी ताकतें भी, दरमियानी ताकतें भी, छोटी ताकतें भी, सारी दुनिया यही कहती है कि जनाब नहीं करना चाहिए। अमेरिका के लिए उनके प्लेट में ट्रंप की बहुत कुछ पहले ही मौजूद है कि वो यूक्रेन भी डील कर रहे हैं, गजा भी डील कर रहे हैं, यूरोप से भी टेंशन चल रही है, टैरिफ तजारती जंग जो है उसके अंदर उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी हैं। फिर सबसे ज़्यादा दाखिली मसाइल उनके लिए हैं कि उसकी वजह से महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है और फिर उनको लोकल इंडस्ट्री और डॉलर की जो है बाकी करेंसियों के मुकाबले गिरावट नज़र आ रही है। सो उनका अंदरूनी जो है मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि वो उन मुश्किलात में एक पाकिस्तान इंडिया का तनाव जो है वो ऐड नहीं करना चाहते। यहाँ पे उनकी कॉल जो आई वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आई और इंडिया में उन्होंने उनके जो खारजा के वज़ीर हैं, वज़ीर खारजा जयशंकर, उनको कॉल की। ऐसे क्यों आमिर साहब? दोनों तरफ अगर डेजिग्नेशन अमेरिका का भी वही है, भारत की तरफ भी वही, उन्होंने अपने साथ के शख्स को कॉल की, पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है? इसको डिपेंड करता है आप किस तरह देखते हैं। इंडिया जो है वो अपने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और वो अपने हर मनसब से बात करते हैं और उनके यहाँ ये है कि वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव से ही दूसरे मुल्क की बात करेगा, फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन सेक्रेटरी वो है। हमारे यहाँ ये एक तरीका कार रहा है, इसको हमारी खूबी कह लें, ख़राबी कह लें कि हम कोई इतने प्रोटोकॉल के वो नहीं करते। यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी आते रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनको मिल लेते हैं। अच्छा। इसको आप अपनी समझ लें कि सिस्टम की ख़राबी है या अच्छाई है कि हम इन चीज़ों में इतना नहीं घुसते, हमें परवाह नहीं होती। दूसरा ये है कि हमारी इंडिया जो है अपने आप को वो बहुत वो बिग लीग में समझता है और उनका हमेशा ये इशू रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, उसकी क्योंकि सरबराही शी जिनपिंग कर रहे हैं, चीन के सदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मोदी साहब खुद नहीं जा रहे और अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज रहे हैं। तो उसका ये लोग मतलब ले रहे हैं कि वो शी जिनपिंग की सरबराही में मोदी साहब नहीं जाना चाहते, इसलिए वो अपना एक जूनियर, हालांकि वो समिट है उसके अंदर ज़्यादातर बाकी जो हैं रूस के, ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये इंडिया का ये इशू रहता है। बहरहाल पॉइंट ये है कि उनकी कॉल आने से ये थोड़ा सा आई एम श्योर कि उन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की है और आई एम श्योर जो दोनों तरफ से बयानात आए हैं कि उन्होंने चीज़ों को डी एस्केलेट करने के लिए कहा गया है। याद रहे कि इससे पहले जो सबसे बड़ा पाकिस्तान इंडिया का जंगों के अलावा जो स्टैंड ऑफ रहा
وہ 2001 اور 2002 کے اندر جب انڈیا پاکستان کا ہوا اسے وہ آپریشن باکرام کہتے ہیں. ہمارا کوڈ نیم اتنا کوئی ہم نے نہیں تھا دیا, مگر وہ ٹینشن بہت زیادہ ہوئی تھی. بھارت کے جو ہے کوئی 1800 کے قریب کیجویلٹی ہوئی تھی. ہمارے فگرز کو اتنے کلیئر نہیں مگر بہت کم تھے. اس کے اندر جو ہے پورا ایک سال تقریباً جو ہے 13 دسمبر 2001 سے لے کے اکتوبر 2024 تک یہ سٹینڈ آف رہا تھا, اور فلی موبلائزڈ آرمیز رہی تھیں. ان کے کوئی 5 لاکھ فوج, 1,45,000 تو ریگولر فورسز موبلائز تھی, ریزروز علیحدہ. ہماری بھی 40-45 ہزار کی فورسز موبلائز تھیں. مگر وہ لاسٹ موبلائزیشن ہوئی ہے یہ جنگوں میں. جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ موبلائزیشن ہے کہ کون کس سپیڈ سے کرتا ہے. وہ اپنے جو ہے کون سے ٹروپس کس جگہ موو کرتے ہیں, یہ وار گیمنگ ہوتی ہے. اور جس طرح پرانے زمانے میں جنگوں کے اندر شطرنج کی چال کی طرح وہ وہیں کئی دفعہ فیصلے ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مات ہو گئی. آپ نے بہتر طریقے سے اگر پوزیشننگ کر لی اپنی تو جنگ آدھی ادھر ہی جیت جاتی ہے. تو اس میں ہماری موبلائزیشن بڑی فاسٹ ہوئی تھی اور بڑی سوئفٹ, اور ہم نے اپنی ٹروپس کس طریقے سے موومنٹ کر دی تھی کہ انڈیا کا سرپرائز کا ایلیمنٹ اور سپیڈ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے مات کھا گیا تھا. انڈیا بہرحال جو ہے وہ بہت بڑا ایک تو ملک ہے, پھر ان کی موبلائزیشن ڈیفیکلٹ ہے, اور اس وقت خاص طور پہ کیونکہ ان کا چائنا کا بارڈر بھی LAC جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جسے کہتے ہیں وہ بھی ہاٹ ہے. وہاں بھی ایک بہت حصہ فوج کا ان کے لگا ہوا ہے, تو وہ مزید موبلائزیشن وہ دور ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی امکان ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی ایڈونچرزم کا, جس طرح انہوں نے مبینہ سرجیکل سٹرائک کی تھی, یا خدا نخواستہ اس سے آگے کی چیز ہے ایئر فورس کا کوئی وہ پاکستان کی لائنز ریڈ لائنز کراس کریں, مگر شاید وہ نہیں کریں گے. انڈیا کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں, جو سنجیدہ مبصرین ہیں, جو کہ پروپیگنڈے کی بات نہیں کرتے, ان کی طرف سے یہی اشارے آتے ہیں. ہم نے پروین سونی کی بات کی, 2-3 کتابوں کے مصنف ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی ہاٹ وار یا ایئر فورس کا بارڈر کراس کرنا ابھینندن کی طرح یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں بارڈر کے اس پار سے گولہ باری جاری رہے گی, اشتعال انگیزی رہے گی, کراس سیز فائر کی وائلیشنیں ہوں گی, یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. آج اسی بات کو امرجیت سنگھ دلت, یہ انٹیلیجنس چیف انڈیا کی جو ہے بیورو آف انٹیلیجنس اس کے بھی چیف رہے ہوئے ہیں, یہ سیکریٹری را کے بھی رہے ہوئے ہیں, جو ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو ان کا ہے, را کے سیکریٹری بھی رہے ہوئے ہیں. پھر یہ 2001-2 میں واجپئی کے دنوں میں کشمیر کے مشیر بھی رہے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بڑی مشہور کتاب جو ہے سپائی کرونیکلز جنرل اسد درانی کے ساتھ مل کے لکھی تھی, اور یہاں بڑی اس کی جو ہے نا اس کے اوپر شور مچایا گیا تھا. مگر کھل کے بات کرتے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا یہ کہنا کہ جی 370 کے بعد کشمیر جو ہے انہوں نے برداشت کر لیا اور وہ بالکل نارملائز ہوا ہے, ان کا جی بالکل بھی نارملائز نہیں ہوا. غلط ہے بات, یہ بالکل غلط, اور یہ بالکل سیکورٹی کا لیپس ہے یہ انڈین گورنمنٹ کا, انڈین ایڈمنسٹریشن کا, کشمیر ایڈمنسٹریشن کا, کہ انہوں نے وہاں پہ سیکورٹی نہیں دی, یہ لیپس ہے. ان کے بھی خیال میں پاکستان اور بھارت کی باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں ہے. ہاں محدود کارروائی ممکن ہے, اور جوہری جنگ کی باتیں وغیرہ یہ صرف ڈرانے کے لیے ہیں, یہ پوسچرنگ ہے. اس صورتحال میں جنگ آخری اور بدترین آپشن ہوتی ہے, اور ان کا جی بات چیت جو ہے بیک چینل کی ہر دور میں رہی ہے, مگر اس وقت بھی شاید جاری رہے گی, اور یہ دوسرے ممالک کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور ڈائریکٹلی بھی کی جاتی ہے. اور ان کا خیال ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں I'm sure ابھی بھی جاری ہوگی. انہوں نے کہا جی ماحول درمیان میں خراب ہوتا ہے, مگر حالات سنوارنے کے اور بھی طریقے ہیں, اور جو ہے سعودی عربیہ, ایران, UAE ایسے ملک جو ہیں ثالثی کرا سکتے ہیں. اب یہ ہے بات کہ پاکستان کی طرف سے کیونکہ 2 وزراء جو ہیں, ایک خواجہ آصف ظاہر ہے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے 3-4 روز پہلے یہ کہا کہ جنگ کا امکان ہے, 2 سے 3 دن بھی انہوں نے تو کہہ دیا. یہ بعد انہوں نے کلیریفیکیشن کر کے اس کو تھوڑا سا جو ہے یہ اس کی نرم کیا کہ میرا مطلب تھا کہ یہ امکان ہو سکتا ہے.
परसों रात को लेट नाइट 12-1 बजे के करीब अता तारड़ साहब का टीवी के ऊपर ये बयान आया कि 12 से 36 घंटे में जंग हो सकती है। 24 से 36 जी, 24 से 36 घंटे के अंदर जंग हो सकती है। तो अभी 48 घंटे गुजर गए हैं इस बात को, तो ये नहीं हुआ। और जो है ये हमारा भी और इंडिया के माहिरीन का भी ये ख्याल है, यू सी जंग का क्या मतलब है। जंग एडवेंचरिज्म भी ये है कि अगर कोई जो है फॉर एग्जांपल हमारी एयर स्पेस की वायलेशन करते हैं या कोई मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक का उनके बड़ा पॉपुलर फ्रेज है, तो वो भी जंग है। मगर जिसे प्रॉपरली जंग कहा जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन होती है, उसके इशारे आ जाते हैं, वो इशारे नहीं आए। इशारे क्या होते हैं? इशारे ये होती है सबसे पहली बात कि आप एक किस्म की इमरजेंसी टाइप सिचुएशन होती है, आपकी ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन लार्ज स्केल पे होती है, उसके बाद फिर आपकी जो सिविलियन ट्रेन्स हैं वो कैंसिल होनी शुरू होती हैं, ट्रूप्स मूवमेंट पर, फिर आपके असलहा की सप्लाईज शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो है इंजीनियर्स को कोर को अंदर भेजा जाता है, बॉर्डर के साथ साथ वो माइन लेइंग कर देते हैं, वो बारूदी सुरंगें जो हैं लगाना शुरू कर देते हैं। रिजर्व्स जो हैं वो कॉल इन कर ली जाती हैं, जो रिजर्व फौज होती है उनको स्टैंड बाय करके तैयार कर दिया जा। वो भी इशारे ना इंडिया की तरफ से आए हैं ना ही, हाँ ऑफ कोर्स रेडीनेस रहती है, हमारी तरफ से पूरी रेडीनेस है। हल्की फुल्की जो है तैयारी की जो पहले भी मशक़ें होती हैं, ज़रा प्रोमिनेंटली मशक़ें की जाती हैं, जो कि हमारे विजुअल्स आ रहे हैं। तैयार रहना चाहिए। मैं ज़रूर समझता हूँ, बड़ा मैं मोहतात होकर ये बात कर रहा हूँ कि हमारे वज़रा ने ये स्टेटमेंट दी तो ज़ाहिर है उनके पास शुबाहिद होंगे और ये बड़ी संजीदा मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने किसी इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर ये वार्निंग्स दी होंगी। मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ क्योंकि इंडिया का इस वक्त जो नज़र आ रहा है, जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, वो उन्होंने पब्लिक हाइप इतनी बना दी है कि वो एक ये साइ वॉर कर रहे हैं, एक नफसियाती जंग जारी है। और ये शायद क्योंकि जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बिहार का इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में है, शायद ये कुछ और हफ्ते महीने रहे। हमें बड़े ठंडे दिमाग से, क्योंकि लोगों में अपने लोगों को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, उनको बचाना इस चीज से, नहीं है। सो ये इस तरह के रात के 12 बजे जब कोई मिनिस्टर कह देता है कि 24 घंटे से 36 घंटे में जंग हो सकती है, ये इससे थोड़ी सी इश्तियाल और पैनिक हो सकता है। सो बहुत इंडिया के प्रोपेगेंडे का जो है हमें कम से कम और हुकूमत को उसको ट्रैप में नहीं आना चाहिए और बहुत ये इन चीज़ों पे सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक की बेहतर रीडिंग है, उनके यहाँ उस तरह का ना पैनिक नजर आ रहा है, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये मीम्स बना रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं। वो शायद इंडियन डिज़ाइन को बेहतर तौर पे रीड कर पा रहे हैं कि ये अभी तक जो है पॉस्चरिंग है। ऑफ कोर्स तैयार रहना चाहिए, ख़तरा हमेशा मौजूद होता है, मगर ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए कि ये इन चीज़ों का देखना चाहिए। और उसकी वजूहात हैं कि इंडिया को 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। बहरहाल हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और ये इस तरह की जो एडवेंचरिज्म होता है वो कई दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद वो आप एस्केलेशन को कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा उसका स्टार्ट ले लें, और ये सिचुएशन 2019 में इंडिया देख चुका हुआ है कि पुलवामा शुरू कर लिया था अभिनंदन के बाद, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने उसको डीएस्केलेट किया, अभिनंदन वापस दे के उन्होंने वो अपनी अजीमत बर्दाश्त करके चुप कर गए। तो ये सिचुएशन से पहले ही सोच विचार के वो करना चाहिए। चलिए इसमें शामिल करते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करूंगी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी आमिर जी जुबैर, अभी लगता है कि मार्क रूबियो की कॉल्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को, उनके यहाँ फॉरेन मिनिस्टर को आ चुकी भी है, और अभी लगता है कि जो 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स के रात के 12 बजे वो जो कहा कि जंग का इम्कान हो सकता है, थोड़ा सा टल गया नजर आता है। क्या आप ऐसे ही समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। एक तो आमिर साहब, मैं पिछले 3 दिन इंडियन चैनल्स पर गया हूँ और वहाँ प्रोग्राम करते हुए मुझे रियलाइज किया कि मैंने तो सबसे पहले तो आपको सलाम करने पाकिस्तानी एंकर्स को कि यहाँ का माहौल, वहाँ तो बाकायदा जंग ही होती है
اور بدتمیزی کی لمٹس ہوتی ہیں, ایسے ایسے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ اٹ از انبلیویبل, اور پاکستان ہمیں بلا کے اور اس طرح سے. اینی ویز, ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا موقف پہلے دن سے یہ تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہوتی, اور اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو مودی کے لیول پر, پرائم منسٹر کے لیول پر, ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ پر جو ایک ان کی امیچورٹی ہوتی ہے کہ ایز سون ایز سم تھنگ ہیپنس, ٹیررزم کے حوالے سے ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, وی ہیو سین ٹیررزم, ہمارے سے زیادہ کون کس نے بھگتا ہے, تو وی فیل کہ اگر کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اور جانیں ضائع ہوتی ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی ملک سے ہو, کسی مذہب سے ہو, تو وی ہیو ٹو اسٹرانگلی کنڈیم اٹ وداؤٹ ifs and buts. لیکن اس میں جو امیچورٹی ہوتی ہے, اور جو اس طرح بھی ہم نے دیکھی کہ وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں, اور صرف بلیم نہیں کرتے, اس کے بعد جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اب فائنلی وہ وقت آ گیا کہ پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم پاکستان کو برباد کر دیں گے, اب یہ ڈوزیئر کی گیم ختم ہو گئی ہے, اب انویسٹیگیشن کی گیم ختم ہو گئی ہے, ناؤ ویل گو ہیڈ اینڈ ویل پنش پاکستان فار آل ٹائمز ٹو کم. اب جب آپ یہ ریٹورک بلڈ اپ کرتے ہیں تو آپ وہ جو 140 کروڑ عوام ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ اضافہ کرتے ہیں. جنگوازم, آپ وہاں بھی نیشنلزم ہے, وہاں بھی ظاہر ہے انڈینس جو ہیں وہ اپنے حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, اپنی نیشنلسٹ فرور کریٹ کر دیا گیا ہے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی آپ مودی صاحب کب اس چیز کا اعلان کریں گے, یا وہ کب دیکھیں گے کہ ان کی ملٹری اٹیک کرتی ہے پاکستان پر. تو وہ نہیں ہو رہا. ہر دن کے بعد وہ مشکل اس لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے, دیٹ از دا اونلی ون ہو انڈرسٹینڈز دا لمیٹیشنز. ان کی انڈین آرمی کی بھی, آرم فورسز کی لمیٹیشنز بھی, اب پاکستان کی رسپانس کی کیپیسٹی بھی. دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ جی یہ کوئی ایٹ بیسٹ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے, 4-5 دن کی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے, اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہوگا. Not what the Prime Minister of India expects کہ جی وہ لاہور پر قبضہ کر لیں گے یا سیالکوٹ پر قبضہ کریں. Nothing of the sort is going to happen. So آپ نے دیکھا کہ وہ روز اپنی ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی, ڈیفینس منسٹر سے بھی, اور دوسرے لوگوں سے جو ریلیونٹ ہیں. اینڈ ہر دفعہ کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے, محسوس ہوتا ہے. 2019 میں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, انہوں نے ایک ایڈونچر کیا تھا, اینڈ وہ مس فائر ہو گیا تھا, اسپیکٹیکولرلی فیل ہو گیا تھا. ابھینندن والا جو واقعہ تھا, اٹ واز ہائیلی امبیرسنگ. اس کو جس طرح سے بھی چھپانے کی انہوں نے کوشش کی تھی. تو میرے اپنے خیال سے نتھنگ انشاءاللہ ول ہیپن کہ انڈیا ول ناٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ جس سے پاکستان کے لیے ملٹری انوالومنٹ کی ضرورت پڑے. وہ ان کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے, دیٹ شوڈ ناٹ بی آور کنسرن. ہمارے انٹرسٹ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. ابھی بیرلی وی آر کمنگ آؤٹ آف اے وی اسٹل ہیو چیلنجز. اگلے مہینے بجٹ ہے, ٹیکس ریونیو شارٹ فال ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. IMF کے ساتھ 9 تاریخ کو میٹنگ ہے. ہمارے وہ چیلنجز ہیں, ہمارے عوام کے چیلنجز ہیں. تو ہم کیوں یہ نیشنل فرور پہ ایسے امید ہی کرنا چاہیے کہ ہم اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس جنگ میں. جی زبیر, انڈیا کی سمجھ آتی ہے, مودی کا سٹائل ہمیشہ سے رہا ہے, اور بغیر ثبوت کے وہ تلے ہوئے ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا میں, سمجھ آتی ہے ان کی. مگر ہمارے جو ہیں آف کورس ٹائم اور پلیس میٹر کرتا ہے کہ وزراء ہوتے ہیں کہ کسی جلسے میں کوئی بات کر لی یا اس طرح کا کہ جی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی بوند نہیں دیں گے اور ہم آپ کی اینٹ بجا دیں گے. وہ ہماری طرف سے بھی اس طرح کا پولیٹیکل ریٹرک چلتا ہے. مگر جب آپ کا ڈیفنس منسٹر یا آپ کا سپوکس پرسن جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ ٹائم سپیسیفک اس طرح کی باتیں کہیں کہ 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے میں جنگ ہو سکتی ہے یا 2 یا 3 دن میں جنگ ہو سکتی ہے, یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آف کورس ان کے پاس شواہد ہوں گے, کسی نہ کسی بیسس پہ کہہ رہے ہوں گے, مگر مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ ہم کئی دفعہ ان کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کے پینک کو, اشتعال کو ٹھنڈا کرنا. ہمارے جیسا کم از کم پاکستان کی اسٹریٹجی یہی ہے. تو اس میں حکومت اتنی مجھے لگتا ہے اپنی ذمہ داری کئی دفعہ نہیں نبھا پا رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو دیکھیں, سب کو جب ایسا کوئی ایشو آتا ہے جو ظاہر ہے جو پوری قوم کے لیے چیلنج ہوتا ہے,
तो जो ऊपर बैठे हुए होते हैं वो हर एक जुल्फिकार अली भुट्टो समझने की कोशिश करता है, अपने आप को बनने की कोशिश करता है कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिटिकल हिस्ट्री फेस करें कि वो कब उनकी जो पॉलिटिकल बुलंदी उनको मिलनी शुरू हुई थी, तो वो 1965 वॉर के बाद एक था, और जिस किस्म के वो बयानात देते थे वो वक्त का तकाजा भी था, अभी तो वक्त का तकाजा भी नहीं था. तो डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक ही शुड बी द लास्ट पर्सन कमिंग अप विद स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान के लिए नॉट जस्ट फॉर नाउ. उसने जाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन को, जो उन्होंने स्काई को जो इंटरव्यू दिया था, उससे जाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन वीक की हुई है, उससे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुई है कि जी हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन भी करते हैं, फंड भी करते रहे हैं, बट अमेरिका के कहने पर करते हैं. अमेरिका के कहने पर करती है, किसी और के कहने पर. इट डजंट से वेल फॉर द कंट्री कि आपकी कोई अपनी सोवरेनिटी, अपनी फैसला साजी है, आप अपने कंट्री की इंटरेस्ट में फैसले करते हैं, या किसी और के कहने पर बड़े आराम से एंड ओवर स्ट्रेचिंग ओवर सेवरल डेकेड्स. So he should have, I think, avoided that question, and there was a better way to answer that question. जो तारड़ साहब ने आके कहा, जाहिर सी बात है उन्होंने भी थोड़ी सी ट्रैक किया था. उसके दूसरे दिन आपने देखा कि मार्केट्स बुरे तरीके से गिरी और पैनिक का समा था. पाकिस्तान इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, जैसे मैंने कहा पहले. तो हमें तो, और आपने शायद जिक्र किया जब मैं ज्वाइन किया था कि आप एट पीपल लेवल अगर हम देखें तो कोई पैनिक है ही नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं है, सब अपने नॉर्मल हैं, जैसे 10 दिन पहले थे वैसे ही आज हैं. डर खौफ नहीं लग रहा कि दैट प्राइमरीली उसकी एक तो ये है कि कॉन्फिडेंस अपनी आप को. जुबैर, मैं आपके ज्वाइन करने से पहले कह रहा था कि अवाम की रीडिंग जो है ना, अमेरिका इंडिया की सोच की और मोदी की सोच की, वो बेहतर है. उनको पता है ये पोस्चरिंग कितनी है, तो लोगों में जाके देखें. बल्कि कई दफ़ा फिक्र भी होने लग पड़ती है कि ये जितना नॉन सीरियसली ले रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया की धमकियों का, तो कई दफ़ा लगता है कि उनकी रीडिंग बेहतर है हमारी हुकूमत से कम अज़ कम. एक तो बेहतर है. दूसरी चीज़ ये है कि जो ओवरऑल जिस तरह सिनेरियो में अगर हम देखते हैं कि इंडिया को जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, सेवरल फैक्टर्स जो जिसने इंडिया को रोका है कुछ एडवेंचर करने से, एक उसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका की पोजीशन भी शामिल है. प्रॉब्ली इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा, इंडियन कॉज को कंडेम करेगा इन द फर्स्ट प्लेस. पाकिस्तान को उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया, जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस को कंडेम के इंसिडेंट को कंडेम किया था. नो लेस और मोर देन व्हाट दे डिड इन जाफर एक्सप्रेस. वाइस प्रेसिडेंट वहाँ इंडिया के दौरे पर थे. He could have spoken far more. He's known for aggressive statements and so on and so forth. वो उसकी एक बड़ी वजह जो इंडियंस ने मिस की थी कि ट्रम्प साहब अपनी इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं. फर्स्ट 100 days has been a disaster for him. उनके लिए दूसरे चैलेंजेस हैं, अपनी इकोनॉमी को लेके चैलेंजेस हैं. वो जो टेरिफ्स का उन्होंने अनाउंस किया तो उससे कैसे निकलना है, अमेरिकन कौम को कैसे खुश करना है. यूक्रेन की जंग वो नहीं रुकवा सके, रशिया की जंग नहीं रुकवा सके, मिडिल ईस्ट में उनको कोई अचीवमेंट नहीं मिली. अभी आप यहाँ भी बीच में घुस जाएं और इंडिया को इनकरेज करें कि जी आप अटैक करें. सो आई थिंक वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो टेलीफोन कॉल बोथ द पाकिस्तानी लीडरशिप एंड इंडियन लीडरशिप, वो बड़े क्लियर है कि इट्स आस्किंग इंडिया नॉट टू इनिशिएट एनी एडवेंचर, और वो एक सही चीज है. तो उससे भी इंडिया को एक हो गए, प्लस नन ऑफ द अदर कंट्रीज. मतलब ये बड़ा एक फंडामेंटल चीज है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया का बहुत बड़ा फेलियर है कि कंडेम तो सबने किया है, अरब ममालिक ने भी किया है, रशिया ने भी किया है, यूरोपियन यूनियन के ममालिक ने भी किया है कंडेम टेररिस्ट अटैक को, बट किसी ने भी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया. किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट अलाउ इट्स लैंड टू बी यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. पहले आ जाता था फिर भी. तो ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है डाउन प्लेड. और पाकिस्तानी अवाम में तो मैंने कोई पैनिक देखा नहीं था. इसका मतलब क्लियरली कि वॉर नहीं नजर आ रही थी पाकिस्तानी अवाम को. और ये अच्छी बात है कि अवाम में कोई पैनिक नहीं था. कोई आपने नहीं देखा कि स्टोर्स में जाके पैनिक बाइंग कर रहे हैं कि जी जंग शुरू हो जाएगी तो फिर आटा भी खरीद लें, चीनी भी खरीद लें और दूसरी चीजें भी. नन ऑफ दैट हैपेंड एंड दिस इज रिमार्केबल थिंग. और ये मैं इंडियन टीवी पर भी कह रहा था, कोई पैनिक नहीं है. पैनिक की पहली जो निशानी होती है वो होती है कि आप मार्केट्स में जाके लोग पैनिक बाइंग करना शुरू करते हैं. द फैक्ट दैट दे आर नॉट डूइंग दिस क्लियर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे थिंक देयर इज गोइंग टू बी नो वॉर.
बिल्कुल आपने सही कहा कि इस दफ़ा 2019 के मुकाबले में क्लियरली उस वक्त हमें जो है इंटरनेशनली जो है, हालांकि बाद में प्रूव भी हुआ, मगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए वो इस तरह का फेवरेबल नहीं था। जिस तरह आपने कहा कि ज़्यादा सभी ने मजम्मत की है टेररिज्म के वाक़यात की, हमने भी की है और करनी भी चाहिए, मगर किसी ने हमारे पे उंगली नहीं बगैर शवाहिद के उठाई और ये न्यूट्रलिटी दिखाई है, बराबरी दिखाई है जाके, हालांकि इंडिया का लेवरेज ज़्यादा है। मगर चाइना फैक्टर जो है, चाइना ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके उनके जो जुमले हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को वो सपोर्ट करते हैं, ये अब वो आप बहुत बेहतर मुझसे समझते हैं कि चीन बड़े नाप तोल के एक जुमले को कहते हैं, तो उसका एक मैसेज इंडिया पे आई एम श्योर ये गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो है नॉर्दर्न फ्रंट पे, दूसरे फ्रंट पे जो है एक ट्रूप्स की LAC एक्टिव है, और फिर और भी 100 सोचनी पड़ते हैं फैक्टर्स कि इंडिया को इस तरह का एडवेंचर तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, मगर जंग करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, चाइनीज सपोर्ट और बाकी मामलात, वो नज़र नहीं आते, और मोबिलाइजेशन कोई नहीं है कि इसकी वजह से आप एकदम ये जंग का कह देना, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल हमने बहुत ज़्यादा जल्दी की इसमें। हमने जल्दी की, और खासतौर पर जो आपने कहा चाइना की सपोर्ट जो पाकिस्तान को बड़ा क्लियर कट उन्होंने पाकिस्तान की साइड दी है, और उससे इंडिया की डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है। और इंडिया मैसेजिंग जो कर रहा है चाइना के हवाले से डिप्लोमेटिकली, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि चाइना ने पाकिस्तान को इतनी खुदा वो तो कहते हैं टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है चाइना, हालांकि टेररिज्म को नहीं सपोर्ट कर रहा। पाकिस्तान ने एक सही पोजीशन ली थी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पोजीशन कि जी ठीक है, हमें हमदर्दी भी है, हम कंडेम भी करते हैं, और हम आगे इसका हल भी चाहते हैं कि जी इसको किस तरह से हो, और उसके लिए किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी लाइक यूनाइटेड नेशन से आप बुला लें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स, इन्वेस्टिगेशन कर लें, हम ताउन भी करने के लिए तैयार हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। और उसमें देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, एवरी डे देयर आर क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड विद इन इंडिया कि इंटेलिजेंस फेलियर इतना मैसिव स्केल पर, उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इंडियन कौम अपने भूख प्यास बर्दाश्त करके इतनी बड़ी मिलिट्री उन्होंने कायम की है, इतना बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, प्लस उसके पास जिस किस्म का हर किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है। इन एनी केस आई मीन दे शुड हैव बीन प्रोटेक्टेड इनफ, सो इतना खुला उनको एंट्री भी मिली। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो टेंशन चल रही है, आलमी दुनिया उसको किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी सकलैन इमाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी सकलैन, आप करियर में अपने इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें बताएं बाहर की दुनिया जो है इसको, ख़ास तौर पे आज मार्को रूबियो की भी बात हुई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर से, तो इंटरनेशनल ओपिनियन क्या है इस इशू के मुतालिक और हमें कितना फिक्रमंद होना चाहिए? आमिर, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक है कि दुनिया भर में जो दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी है उसकी हिमायत कोई नहीं करता, तो इस पस मंज़र में क्योंकि परसेप्शन में इंडिया विक्टिम बना है एक दहशतगर्द या इंतहा पसंद हमले का जिसमें 26 अफराद की हलाकतें हुई हैं पहलगाम में, तो उसके नतीजे में वो हिमायत और एक हमदर्दी तो पूरी दुनिया में नज़र आ रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जो कॉल है वो उन्होंने तो बहुत अपने दुख दर्द बांटे हैं, और लेकिन जो एक बड़ी अहम चीज़ ये वो है कि ऑस्ट्रेलिया ने इकट्ठा काम करने की भी यकीन दहानी कराई है, यूरोप ने भी कंडेम किया इस हमले को और इंडिया के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। लेकिन मार्को रूबियो ने जब कॉल की, क्योंकि आपने उनका नाम लिया, तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कॉल किए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात हुई है
اور انڈیا کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے بات ہوئی ہے. دونوں کو انہوں نے ریسٹرین کا اشارہ دیا ہے کہ آپ لوگ زیادہ تیزی سے کوئی عمل نہ کر دیں, کسی جنگ کی طرف نہ جائیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اب یہاں پہ دو بڑی اہم چیزیں کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان بھی میرا دوست ہے, انڈیا بھی میرا دوست ہے, لیکن انہوں نے انڈیا کے ساتھ ہمدردی کا ضرور اظہار کیا تھا. تو انہوں نے ایک ایسی سائیڈ نہیں لی جس سے انڈیا کو بہت زیادہ کو فائدہ ہو, اور پاکستان کو یہ پاکستان کے ایک سفارتی سطح پر ایک فائدہ ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان آپ سمجھ لیں کہ اس طرح انڈیا کی لائن آف فائر میں نہیں آیا ہے, یا دنیا کی جو مذمتی بیان آ رہے ہیں اس میں پاکستان براہ راست لائن آف فائر میں نہیں آیا ہے. یہ پاکستان کی کامیابی بھی ہے. اس حملے کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ ساری دنیا پاکستان کو براہ راست اٹیک کرے گی, لیکن آسٹریلیا نے یہ واضح طور پہ انڈیا کو پیغام دیا ہے کہ وہ اور مل کے ایک اکٹھا عملی کام بھی کریں گے. کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے انڈین اوشن میں یا بحیرہ عرب میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ ساری ایسی باتیں ہیں. سکلین آسٹریلیا کا کیونکہ وہ آکس بنا, پھر وہ ہے کہ ان کی وہ ایک ڈیفرنٹ وہ ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ جی آکس کا کیا بنے گا, انہوں نے کہا واٹس اوکس, تو وہ وہاں ایک اور صورتحال ہے. مگر ہمارے یہاں کیونکہ کیبنٹ منسٹرز نے کہا کہ جی جنگ کا خطرہ ہے, تو ابھی جو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلائز ہو گیا ہے, بلا ٹل گئی ہے, کہ ابھی بھی ہمیں چکنے رہنے کی ضرورت ہے, محتاط ہوتے ہی ہیں؟ دیکھیے محتاط تو ہمیشہ رہنا چاہیے, اور خاص طور پہ پاکستان میں کہ جو لائن آف کنٹرول کا جو علاقہ ہے یہاں پہ کچھ بھی چھوٹی موٹی گڑبڑ یا اسکیلیٹری کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, امکانات ہیں. ظاہر ہے انڈیا نے اپنا انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا ہوا ہے. ڈپلومیٹک لیول پہ آپ کو معلوم ہے دونوں ملکوں نے اپنے لوگ بلا رہی ہیں, ڈیفنس اٹیشی, ایئر اٹیشی اور ملٹری اٹیشی جو ہیں, ان سب کو اپنے ملکوں میں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو یہ ٹینشن تو بڑھ رہی ہے اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن اس احتیاط کو آپ احتیاط ہی سمجھیں, کیونکہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. کمزوری چھوڑنا دوسرے کو دعوت دینا ہے حملے کرنے کی, تو اس میں اگر آپ احتیاط رکھیں گے تو دوسرا 10 مرتبہ یا 6 مرتبہ سوچے گا کہ حملہ کرے نہ کرے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا حملہ اس وقت, جس طرح کہ اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر نے انڈیا سے ہمدردی کی, مارکو روبیو نے انڈیا سے ہمدردی کی, اگرچہ مارکو روبیو نے کسی بھی یعنی ان دونوں کو کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ لوگ مل کے بات کریں, لیکن امریکہ نے کسی بھی قسم کا میڈیٹری رول پلے کرنے کی آفر نہیں دی ہے. یہ انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے اور پاکستان کے لیے یہ سوٹ نہیں کرتا. یعنی پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ شامل ہو اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی مسئلہ سیٹل کرنے کے لیے میڈیٹر کا یعنی ثالثی کا کردار ادا کرے. شاید امریکہ بھی چاہتا ہو لیکن انڈیا نہیں چاہتا, تو اس لیے امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوئی بات نہیں کی. ایران نے اور قطر نے یہ براہ راست, اور یو اے ای نے بھی یہ آفر دی ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. قطر کا تجربہ بھی ہے حماس اور فلسطینیوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کا, تو ہو سکتا ہے قطر کوئی ایکٹیو رول پلے کرے. جب قطر ایکٹیو رول پلے کرتا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کی بھی حمایت حاصل ہوتی ہے. تو اس ساری حالت میں میں جو نتیجہ نکال رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حملہ کرنے کے امکانات یا حملہ ہونے کے امکانات بھارت کی طرف سے پاکستان پر پہلگام کے حملے کے جواب میں وہ کم ہے, کیونکہ اس میں آپ غور کیجئے کہ انڈیا کے سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ ضرور ہے کہ عوامی سطح پر, اور الیکشن کے لیے بہار کے الیکشن بھی آ رہے ہیں لیکن ابھی وہ کافی دور ہے, اکتوبر نومبر میں ہونے ہیں. تو اس کے لیے انڈیا میں وہ جو جنگوئزم جو ہے یا ایکسٹریمسٹ نیشنلزم جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ووٹر زیادہ سے زیادہ پڑیں. لیکن انڈیا کا سب سے بڑا اور اس سے بھی بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان سے جنگ نہیں ہے. انڈیا کی اس وقت $3.7 ٹریلین کی اکانومی ہے, جس کو اگلے 2-3 برسوں میں یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 2030 سے یعنی 5 سال بنتے ہیں, اس میں اس کو $5 ٹریلین کی اکانومی بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ اچیویبل ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ ان کے خواب ہیں, ڈیلوژنل خواب نہیں ہے. یہ انڈیا کی اکانومی کی جو پروجیکشن اس وقت بن رہی ہے, جو کیونکہ آپ دیکھیں چین میں پر پابندیاں لگ رہی ہیں یا لگ سکتی ہیں یا ٹیرف بڑھ سکتے ہیں, تو دنیا میں ایک رجحان یہ بن رہا ہے. یا ویسے یہ اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی ہے لیکن پاکستان نے کتنی اویل کی ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے, کتنی تیاری کی ہے.
लेकिन इंडिया ने तैयारी कर ली हुई है कि चाइना से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो उठेंगे निकलेंगे बाहर टैरिफ्स की वजह से, उनकी पहली बिल्कुल प्रेफरेंस इंडिया सकलैन होगी। समझ आती है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं बनता कि किसी उसमें कहें क्विकली, हमारे पास 1 मिनट है, हमें इंडिया के जिंगोइज्म, इश्तियाल अंगेजी को मैच नहीं करना चाहिए, खासतौर पे हुकूमत में। क्विकली 1 मिनट। नहीं, पाकिस्तान को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की अगर आप ये देख लीजिए, इंडिया की अगर जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है तो पाकिस्तान की जीडीपी जो वो $350 बिलियन है। बहुत ही कम, ये नहीं मैनिकुलस एक नुक्ते के बराबर है अगर इंडिया एक बड़ा सा दायरा है तो पाकिस्तान को तो मुकाबला करना ही नहीं चाहिए। और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं, यानी पाकिस्तान के लिए यही जो किया है इसने यही बेहतर है, क्योंकि और कोई आपको हल नहीं है। इंडिया के लिए लूज करने के लिए बहुत कुछ है अगर वो जंग में जाते हैं। तो इंडिया अगर रिस्ट्रेन का मुजाहरा करता है तो इंडिया को बहुत फायदा है, इकोनॉमिक्स भी का भी, और डिप्लोमेसी के डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इंडिया को बहुत फायदा है। पाकिस्तान को असल फायदा है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने क्रेडिबल एक्शंस ले इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ, तो पाकिस्तान की एक इज्जत और तकरीम बढ़ेगी। वरना पाकिस्तान पर को बराह रास्त कोई शायद उसकी मजम्मत ना करे, लेकिन पाकिस्तान पर शक हमेशा रहेगा। चलिए, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन आपके वक्त देने का। तो Thank you so हम much, तो सकलैन इमाम साहब विक्टिम खुद हमारे साथ दहशत गर्दी कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए बिल्कुल हमें ये करना चाहिए, ये स्टेप्स लेने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।